So 'n bietjie sin gemaak? Het dit? Jy sou by 2 en 3 gesukkel het. Okay? Maar jy moes fyn gewees het met 1.1 tot by 1.3. Is dit die algemene gevoel ook? Okay, good. Right, so let's have a look. Question 1. Net weer hier kom. Vraag 1.1. Hulle sê vir jou, for which values of m will the equation mx squared minus 4x is equal to minus 2 have equal roots? Okay, so let's start at the beginning. First things first, before you can get the roots, you must have it in standard form. Jy moet dit mos eers in standaard vorm hê, né? So daai recording teken is nou weer bo oor dit. Maar basies wat ek gedoen het is this minus 2, I took it over and it became plus 2 and then equal to 0. Okay, dis nou wat hier onder daai recording tekenkie staan. Nou, omdat ek hom in my standaard vorm het, kom ek maak toe want ek sien julle kyk net daar wat aangaan en luister hier regtig het. Because it's now in standard form. Kom aan. Sodra dit in standaard vorm het, dan kan ek mos sien wat my A-waarde, B-waarde en my C-waarde is, né? So my A value here will be M, né? Want dis mos wat voor x kwadraat staan. My B-waarde is wat voor x staan and that's minus 4. And the C value is the one without the unknown or without the, dis my konstante en hy was gewees plus 2. Okay, dan gaan kry ons gou vir delta. And delta is B squared minus 4AC. So jy sal sien ek het net gaan instel. Nou as ek dit gaan vereenvoudig, dan kry ek 16 minus 8m. So that's delta. Nee. Okay, nou. By 1.1 vra hulle vir my. Gelyke wortels hê. Nou, op hierdie notaatjies wat julle mos gekry het, né? On these slides. On page 2, right at the top over here, it says that if your roots are equal, delta must be equal to 0. So dit is dan nou van waaraf ek gaan werk. Delta moet gelyk wees aan 0. Met ander woorde, I'm going to make that 16 minus 8m equal to 0. Maak dit nog sin so ver? Goed. As ek dit gaan oplos, beteken dit 8m is 16, met ander woorde m gaan wees 2. As m 2 is, then I will have equal roots. Okay. Now, 1.2 says, it must have real roots. Okay? Reëel. Okay, nou, as jy mooi gaan kyk, vir dit om reëel te wees, moet dit wees groter as 0. Nee. Okay, so dan sê ek 16 minus, George het nou ding geskuif. Wat is dit? 16 minus 8m moet wees groter en gelyk aan 0. Wat beteken dat 16 is groter en gelyk aan 8m. So m is dan net, moet nou nie hierdie mekaar raak nie, né? It might seem like I switched that sign around, but it was actually 2, wag, ek het skryf, 2 greater than and equal to m. Maar ons lees dit mos nooit so nie. Jy het altyd m is iets groter of kleiner as 2, né? Okay, so have a look. Can you see that sign is, ek sê nou bite, no? It's biting towards the 2, né? So kyk, hy het dieselfde, né? Okay, so it didn't change anything. I just wrote it so that I first have the m and then the 2. Is almal by? You guys good? Nou moet julle gou sê, het julle enige vrae? Okay, kan ek maar skip? Ja. You could, maar dan moet jy net onthou, sodra ek deel met minus, whenever we multiply or divide with a negative number, your sign must switch. Ja.
maar jy gaan op dieselfde uitkom. Okay. Can I skip? Okay. Net gou eers hier toemaak. So 1.3 by 1.3 sê hulle vir my non-real roots. Nie reële wortels. Nou weer eens, as jy hierdie bladsytjie langs hou en jy gaan kyk waar is hy nie reël, dis heel boonste enetjie. So delta must be less than 0. Dis wanneer ons mos 'n minus binne in ons wortel het, nee, dit kan nie gebeur nie, it's imaginary. Okay, so delta must be less than 0, so I make that equal. Julle kan nou nie sien agter daai recording sign nie. So 16 minus 8m is kleiner as 0. Then we take the 8m over, so 16 is less than 8m, which means that m will be greater than 2. Is julle nog alright? Okay. Tot hiertoe behoort meeste van julle, eintlik hoop ek almal, fine te gewees het. Everyone should have been fine up until here. So it was basically you just had to make sure when is it real and equal and non-real, en dan maak het gelijk aan delta. Nee, is julle okay? Any questions? Okay, now, number 2 and number 3 are examples of level 4 questions. Nee, so as jy nou daar gesukkel het, dis okay. Ek het verwag dat julle daar gaan sukkel. Okay, so the first one that was given. Hulle sê vir my, go prove that the roots of this are real for all real values of A and B. Okay, so, jy soek het altyd in standaard vorm, nee? So we always check, is this already in standard form? Ja. Wat is my A-waarde? Minus 2, nee? My A value will be the coefficient of x squared. Okay? What is my B value? Meaning the coefficient of x. Daai hele hakkie van A plus B. Nee. En my C waarde is 1. Okay, so we can actually go get delta. En delta is dan nou daai waarde van B, A plus B kwadraat, minus 4 maal A maal C. Wie het daai stukkie gekry? Wie het dit gedoen? Who at least wrote that down? Nee man, het julle 2 en 3 net gelos? Van 1.1. Okay. Right, maar is allemaal so ver nog by? Everyone fine? Okay, so now what I did is I simplified that last part, minus 4 times minus 2 times 1, gaan vir my gee plus 8. Nou dit op sigself sê eintlik al klaar vir jou, dat daai A plus B kwadraat, nee, dit gaan wees groter as 0, want kyk gou in die eerste plek, ek is besig om by mekaar te tel, nee, en omdat dit kwadraat is, even if I have a negative number inside that root, inside that bracket, because it's square, sê maar dit was minus 1. Omdat dit kwadraat is, gaan dit ons minus 1 maal minus 1 wees, so my antwoord is nog steeds positief. So do you get why that bracket squared will in any case be greater than or equal to 0? Is julle by met dit? Okay, so that's a definite that it's positive. Now, if I go add 8 to that, hy gaan in elk geval positief wees. So as ek nog 8 gaan bytel, gaan dit in anyway nog steeds groter as 0 wees. Nee, do you guys agree? So therefore, these roots will be real. Daai wortels gaan reël wees. Okay. Maar soos jy sien daar, het ek vir in blou geskryf, hierdie is 'n level 4 vraagie. So ek was dit te wagte dat julle daar sou sukkel. Okay. Die volgende een is net so lekker trikkie ene. Kan ek maar skiep? Steek gaan nou weer skryf nog hierso. Okay. Nou sê hulle hier vir my, wys dat die wortels van die volgende rasionaal vir alle rasionale waardes
van n is. Okay? So let's start with what was given. Ons soek dit altyd eers voordat ons kan gaan kyk na delta. We want it in standard form. Okay, so I multiplied out. Julle kan nou nie daar agter daai tekentjie sien nie, maar ek het net die 2xn oorgebring, dan raak hy minus 2xn. Okay, nou 2x kwadraat bly net so. Dan gaan jy sien, ek het 'n x hier en ek het 'n x daaronder waar hy 2xn was. Nee. So wat ek gedoen het is ek het dan x gaan uithaal. I took out x as a common factor from those two. Ja. Hierso. Ja. Dis nou agter hierdie recording sign en kan hom so daar staan eintlik hierso staan 2x kwadraat plus x minus n minus 2xn is gelyk aan 0. Okay, maar jy kan hom nou net nie sien nie. Op die video dan wys hy nie daar nie, dan sien jy dit soos wat hy nou moet lyk. Okay, nou onder dit, kom ek skryf hom gou hier. Wel. Kas jy het mos eintlik gehad 2x kwadraat plus x minus n minus 2xn is gelyk aan dit. Dis wat julle nie daar kan sien nie, né? Hom het ek net so gehou 2x kwadraat. Toe gaan sê if I go group this one and that one together. Can you see I can take out a common factor of x there? Nee? So dan sê plus as ek x hier uithaal, wat bly daaroor? 1. As ek x hier uithaal, minus 2n. Nee. And then what was left? Minus n equal to 0. Want nou het ek hom as x kwadraat, gewone x en konstante. You see how I did that? Because now it's in standard form, nee? Is julle reg? So nou wat's my A waarde? 2. What's the B value? 1 minus 2n and the C value minus n. Is julle by? Okay, goed. So, delta will then be b squared minus 4ac. Jy sal daar sien ek het net gaan instel. As ek dit gaan vereenvoudig, I didn't show every step how I multiplied n, maar ek het daai hakkies gaan uitmaal, en hierdie laaste stuk is mos nou minus 4 maal 2 maal minus n. Nee? So ek het dit alles gaan uitmaal, and then I got to 4n squared plus 4n plus 1. So nou sit ek weer met 'n 3 term, nee? As jy dan nou weer daar sou gaan kyk, na sy b kwadraat minus 4ac, dan gaan jy kry 16 minus 16. En dit gee vir my 0. And when your delta is equal to 0, nee? That 0 is like a perfect square, nee? So delta is dan nou 'n volkome vierkant. Met ander woorde, your roots will be rational. Okay. Maar weer eens, jy sal sien daarbo, ek het veel gemerk, julle kan hom nie sien op die skerm nie, but this is a level 4 question. Okay, so hulle sal nie sommer vir jou so iets gooi in die toets nie, tensy dit die level 4 vragie is, en dan kan hy mos in elk geval nie vreeslik baie punte tel. Alright. Any questions? Is julle reg? Goed. Dan, ek gaan opgeskryf nog. Okay. Dan gaan ek nou vir jou gee, nee? Before we carry on with that page, we're first going to go do exercise 13. Dis op bladsy 43. Jy gaan net vir my doen nommer 1, 2 en 5, daai driekies, nee? And then, this worksheet, the bottom part, that number 1 up until 7. Okay. So jy dan nou 10 somme in totaal. Ek het nou net 15 minute gebruik, so you've got 15 minutes to do that already, want ek wil nie hê julle moet te veel by die huis gaan doen nie, omdat dit toetsreeks is alreeds. Okay.
So start now and try and finish as much as possible. Then right at the bottom of the page, you will see that I say, bring book 2. So ons gaan nog môre gaan ons hierdie aard van wortels merk, né? En dan begin ons met hoofstuk 9, want ons is dan nou klaar met hierdie hoofstuk, né? Wat dan nou Euklidiese meetkunde is. Okay, so please bring your book 2. Alright. Die wat Steve? Wait, come again?